जय जगन्नाथ दर्शक बंधु अम्लान फैक्ट स्टोरी को आपण को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आमे आम दुनिया रे बहुत किछि आश्चर्य जगह देखिछे, जेमिति ओडिशार कोणार्क मंदिर जार रहस्य मध्य रही जाइछि। सेमिति आम भारतर आग्रा रे अवस्थित ताजमहल, जहा विश्वर 7टी आश्चर्य मध्य गोटी। आज आम से ताजमहल बा प्रेमर प्रतीक भाव परिचित ताजमहल विषय जानिबा। चलंतु, किंतु ता आगु आपण जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले प्लीज आपण को रिक्वेस्ट मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु आउ तळे थिबा बेल आइकन को बजाई दिंतु, जहा फल एमती नुआ नुआ कहानी अपलोड होगा मात्रे आपण पाखरे नोटिफिकेशन जाए पहुँची जीवो आपण कहानी प्रथमे देखिपारे। एबे चलंतु ताजमहल विषय जानिबा। दर्शक बंधु, एमिति रे कुहा जाइछि जे शाहजहां ताजमहल बनाइथिबा कारीगर मानकर हाथ काटी देइथिले, किंतु एजाए तार कौनसी प्रमाण मिली नहीं। सेथिपाई ए कथाटी मिछ परि लागुछि, कारण ऐतिहासिक मानकर कहवा मुताबक शाहजहां ताजमहल रे काम करुथिबा मजूरिया आउ कारीगर मानकु सारा जीवन पाई दरमा देकी तांको ठारू एक राजीनामा लिखाइथिले जे से माने ताजमहल भली आउ कौनसी जगार बा सेमिति देखागला बेले द्वितीय थर बनाइबे नहीं। से बेले कुतुब मीनार भारतर सबुठारू उच्च मीनार, किंतु आपण जानि नाहंती जे ताजमहल कुतुब मीनार ठारू मध्य उच्च, कारण कुतुब मीनार उच्चता 72.5 मीटर आउ ताजमहल उच्चता 73 मीटर। से बेले ताजमहल जो 4टी मीनार अच्छी, ए मीनार 4टी पूरा सीधा नहीं। ए 4टी मीनार तार चारिपट को टिके टिके ढलिकी अच्छी। एहाकू एमिति ही बना जाइछि, कारण जदि कौनसी भूकंप कि कौनसी प्राकृतिक विपर्यय आसे आउ एगुड़िक गड़ब ताले जेमिति मुख्य महल उपरे न पड़िबो, सेथिपई एहाकू एमिति ही बना जाइछि। हजार हजार संख्यार टूरिस्ट ताजमहल देखिବାକୁ आसुछंती, किंतु से माने जानि नाहंती जे ताजमहल रो फ्रंट नुह से पछपट भाग देखुचंती, कारण तार आगपट जमुना नदीर कूलपट अवस्थित। मोगल सम्राट शाहजहां जेमिति चाहूतिले सेमिति केही देखि पारु नाहंती। ताजमहल रो मुख्य गंबुजर उपरे जो कलश लागिछि ताहा सुनार लागिथिला, किंतु ताहा 19 शताब्दी रे कढ़ा जाई कंसार लगा जाइथिला। ताजमहल आज ठारू 400 वर्ष तले तैयारी होइथिला। यह 1631 मसीह तैयारी आरंभ होइथिला आउ यह संपूर्ण होगा पाई 22 वर्ष लगिला। आउ यह 1653 रे सरीथिला। आउ एठारे 22,000 कारीगर आ मजूरिया मिसी काम करुथिले। आउ यह परी वास्तविक दुनिया रे केउठारे मध्य देखिबाक मिले नहीं। ताजमहल तैयारी जहाँ सब लगिथिला ताको हीरा भली परीक्षा करी लगा जाइथिला। आउ परीक्षा करबाकू इटाली आ बेल्चिस्तान नामी दामी कारीगर आसिथिले। 1653 रे जेतेबेले ताजमहल निर्माण सरीथिला, सेतेबेले एहार मूल्य कोटी कोटी टंकार होइथिला। जदि से हिसाब रे आमे बेयाकू बनाइबा ताले 57 अरब 600 कोटी टंका लागिबो। द्वितीय विश्वयुद्ध समय रे ताजमहल गंबुजरे चारिपटे बाउंशरे घेरा बना जाइथिला, जहाकू सेतरे युद्ध विमान गुड़ी को भ्रमित करिया पई रखा जाइथिला। सेहीपरि 1965 आ 1971 भी भारत पाकिस्तान युद्ध समय रे यहाकू एमिति रखा जाइथिला। शाहजहां को सारा ध्यान ताजमहल को एक सुंदर रूप देवारे लगी रही। आउ एही समय रे तांको निज पुत्र औरंगजेब आग्रा उपरे आक्रमण करी निज पिता शाहजहां को बंदी बनाइथिले। आउ तांको पचरा जाइथिला कि से कौन चाहुचंती। आउ शाहजहां से निज उत्तर रे कहिदिले कि मते एमिति एक स्थान रे रख जहाँकि मु जो ताजमहल को बनाइछि ताकू पाखरु देखि पारुथिबी। आउ एहाकू पूर्ण करा जाइथिला।
ଆଉ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ତାଜମହଲ ମଧ୍ୟରେ ମମତାଜଙ୍କ କବର ପାଖରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1979ରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ PNOK ଏକ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ତାଜମହଲ ଦ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି। ଏହି ବହିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଜମହଲ ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଆଉ ଯାହାର ନାଁ ତେଜମହଲାଇ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଲେଖାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ 2000 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେ ତାଜମହଲକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଏହି ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ତାଜମହଲ ହେବା ଆଗରୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶାହଜାହାନ ତାଜମହଲକୁ ତିଆରି କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ତାଜମହଲର ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏହାର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବେଶୀ। ବାଦଶାହ ଶାହଜାହାନ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ମମତାଜଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମମତାଜଙ୍କ ଅସଲି ନାମ ଥିଲା ଅଜମାନ ବାନୋ ବେଗମ ଥିଲା। ଶାହଜାହାନ ଏହାର ନାମ ମମତାଜ ମହଲର ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ମାନେ ଥିଲା ମହଲର ସବୁଠାରୁ ଅନମୋଲ ରତ୍ନ। ମମତାଜ 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର 14ତମ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ବୁରହାନପୁରରେ ଥିଲେ। ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ରାଣୀ ମମତାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶାହଜାହାନ ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ବୁରହାନପୁରରେ ପ୍ରଥମେ ମମତାଜକୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ତାଜମହଲ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ତାଜମହଲ ମମତାଜଙ୍କ ଶବକୁ ବୁରହାନପୁରରୁ କାଢ଼ି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ତାଜମହଲ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବଗିଚାରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଜମହଲ ତିଆରି ହେବାକୁ 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମତାଜଙ୍କ ଶବ ସେହି ବଗିଚାରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ତାଜମହଲ ତିଆରି ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ମୁଖ୍ୟ ଗମ୍ବୁଜ ତଳେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।